जी, प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूँ रिजवान शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाकैंड के इलाका लालाज़ार में, और मेरे अक़ब में ये वो घर है जहाँ समीरा नामी ख़ातून जो कि चंद रोज़ कबल कतर से पाकिस्तान पहुँची थी, उसको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में कौन कौन से लोग इस साजिश में मुलव्वस थे, और कत्ल होने के बाद जो समीरा है उसकी डेड बॉडी को यहाँ से जो सिविल अस्पताल टेक्सला है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और पुलिस को ये मसनूई तौर पर एक कहानी बनाने की कोशिश की गई कि नामालूम अफराद इस घर में घुस कर जो है उन्होंने फायरिंग की है, और ये खातून जो है जहाँ बहक हुई हैं। यहाँ कुछ अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। जी, यहाँ जो मकतूला खातून है समीरा नामी खातून, जिसको इज़्ज़त के नाम पे कत्ल किया गया है, उसके रिलेटिव, उसकी कज़न भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? वकार। तो ये जो मकतूला खातून है समीरा, आप उसके क्या लगते हैं? मेरी कज़न है। तो क्या मामला पेश आया, किस तरीके से मर्डर हुआ है? हमें पता चला कि उसका कत्ल हुआ। जब हम उधर से इधर आ गए तो बिल्कुल पता नहीं चले कि किसने कत्ल किया किसने नहीं किया। बोल रहे हैं नामालूम अफराद, कोई पता नहीं चले कि किसने कत्ल किया। तो बेटा, आपकी जो छोटी कज़न है उन्होंने कोई अदालत में बयान दिए, आपके नोटिस में है? छोटी कज़न के साथ हम खुद भी नहीं मिले कि बोल रहे हैं कि वो थाने में, अभी कोई पता नहीं चला कि वो किधर है, किधर नहीं है। छोटी कज़न ने आपकी इतराफ़ किया है कि उसको ख़ानदान के लोगों ने मिलकर मर्डर किया है, तो आपके नोटिस में ये नहीं है? नहीं, ख़ानदान में इस तरह तक कोई बात नहीं थी। तो ख़ानदान के इस तरह कोई बात नहीं चल रही थी कि उसको कत्ल कर रहे हैं, कुछ कोई पता तो नहीं। फिर किस तरह ये मर्डर हुआ है? इसका तो अभी हमें खुद भी नहीं पता चला कि किस तरह मर्डर हुआ। जब हम इधर तो ये आ आपकी गए कज़न कितना अरसा पहले जो है वो कतर से आई थी यहाँ? तकरीबन कुछ टाइम हो रहा था। अच्छा, तकरीबन कितने दिन पहले? तकरीबन हफ्ता डेढ़ इस तरह हो रहा था। तो इनका आपस में घर में कोई तनाज़ा, कोई चपकलेश, कोई ऐसा मामला था? नहीं, घर में कोई मसला नहीं था। मज़ीद भी हम अहले मोहल्ला है, उनसे बातचीत करते हैं। जी बताएं जी, इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, गैरत के नाम पर एक जान ले ली गई है, तो समीरा नामी जो खातून है उसका यहाँ मर्डर होता है, उसकी लाश को यहाँ से उठा के सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ नामालूम अफराद घर में घुसे हैं, उन्होंने फायरिंग किया और ये मर्डर हो गया। लेकिन बाद में समीरा की जो सगी बहन है, वो एनी शाहिद भी हैं, छोटी बहन, जो कि इस सारे वाक़े की एनी शाहिद है, उसने सारा मामला जो है वो खुल कर बता दिया और बयानात दे दिए, और उसके बाद 164 के बयानात अदालत में हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे अहले मोहल्ला के तौर पे, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? ये मेरा नाम मोहम्मद गौस है। मैं नेबर हूँ जहाँ कत्ल हुआ है। लेकिन ये तकरीबन 10 बजे का रात का टाइम था। तो हमने रात 10 बजे 2-3 फायर सुने, बाहर निकले हैं तो नहीं समझ आई कौन था, हम लोग भाग गए हैं। तकरीबन कितने फायर की आवाज़ आई? आप क्योंकि पड़ोसी हैं, आपको फायरिंग की आवाज़ आई होगी। तकरीबन 3 तो सुने हैं, तो रात थी नहीं समझ लगी, 12-3 है, 3 की आवाज़ आई है। तो ये क्या आपके नज़दीक क्या मामला है, क्यों मर्डर हुआ है? नहीं, इसका कोई इल्म नहीं है, इसका किसी किस्म का हमें कोई पता नहीं। लेकिन ये है कि जब कत्ल हुआ है तो उसके बाद पता लगा कि गैर नामालूम अफराद आए हैं तो कत्ल करके चले गए हैं। तो हम वैसे ही हम गांव गए होते, लेट आए होते, मज़ीद हमें इन चीज़ों का कोई इल्म नहीं है कि क्या। तो फिर फायरिंग के बाद मर्डर हो गया, फिर आप लोग ज़ाहिर है यहाँ इकट्ठे हुए होंगे, एक जान गई है, इतना बड़ा वाक़या, तो उसके बाद क्या लाश को फौरी तौर पर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया सिविल अस्पताल? इस तरह का तो मुझे नहीं पता। मैं खुद दवाई ली हुई थी, बाद में लेट गया था। लेकिन लोगों ने बताया कि वो हॉस्पिटल में ले गए हुए हैं, उनके वालिदैन के कोई रिश्तेदार ले गए हैं हॉस्पिटल में। जी, आपने सुना, अहले मोहल्ला बता रहे हैं कि फायरिंग की आवाज़ आई है और मर्डर हुआ है, लेकिन मर्डर किस तरह हुआ है, किसने किया है, इसके मुतल्लिक अभी हतमी तौर पर कोई भी बताने से कासिर है। जो रिलेटिव है मकतूला के, ये मुख्तलिफ ज़ाहिर है मुख्तलिफ इलाका जात से यहाँ आए हैं, ये भी इस बात के जो शवाहिद देने से कासिर हैं कि ये मामला हुआ क्या था, ये किस तरह मर्डर हुआ है। बहरहाल इसके मुतल्लिक हम मज़ीद जो तमाम तर तफसीलात हैं वो जानते हैं DSP सर्कल टेक्सला मलिक अरशद साहब से। जी, वाकैंड के इलाके लालाज़ार में गैरत के नाम पर समीरा नामी खातून को कत्ल किया गया है। इस कत्ल में कौन कौन मुलव्वस है, ख़ानदान के कौन कौन से अफराद हैं जिन्होंने ये कत्ल की साजिश रचाई है, कितने दिन पहले समीरा जो है
اس کو قطر سے، کیونکہ اس کے خاوند وہاں ہوتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی وہاں تھی، تو اس کو یہاں پلاننگ کے تحت بھیجا گیا اور کس طریقے سے مرڈر کیا گیا، اور بعد میں ایک فرضی کہانی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تمام تفصیلات جانتے ہیں ڈی ایس پی سرکل ٹیکسلا ملک ارشد محمود صاحب سے۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ یہ ہوا ایسے ہے کہ یہ جو کوئی فیملی ہے یہ قطر میں سیٹل ہے، اور یہ جو مقتولہ ہے یہ بھی قطر میں تھی، اور قطر سے ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے اس کو یہاں پہ ایک شادی جو ان کے ریلیٹیو کی شادی تھی یہاں پہ ان کو بھجوایا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کا چچا فیصل اور شوکت بھی وہاں سے قطر سے آگے شادی گزرنے کے بعد پھر انہوں نے اس قتل کا پلان کیا، اور پلان جہاں بھی کیا گیا وہ جو ملزم ہے ولید اور اسرار کے گھر پہ انہوں نے یہ سارا پلان کیا۔ ان کے والد صاحب اس پلاننگ میں شامل تھے، اور شوکت ان کے چچا اور فیصل اور یہ ولید اور یہ سارے ایک ہی خاندان کے، سارے یہ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، سمیرہ کے خاندان کے۔ اور پھر انہوں نے وہاں پہ یہ پلاننگ کر کے نومینیٹڈ کیا اسرار کو اور ولید کو، ان کو ویپن دیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جہاں پہ ویپن دے کے ان کو بھجوایا گیا، اور پھر جا کے ان کے گھر پہ انہوں نے اس کو مرڈر ایسے کیا کہ جب یہ گئے ہیں تو ایک صابر اور ولید اور اسرار یہ تین ان کے گھر پہ گئے ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ ناک کیا تو دروازہ بند تھا، اور یہ جو مقتولہ ہے اس کی بیٹی جو ثنا ہے 13 سال کی وہ بھی گھر میں موجود تھی۔ اس نے اپنے والد کو فون کیا کہ اس طرح بھائی جو ہے ولید اور اسرار یہ جو آئے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے خطرہ ہے کہ ہمیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں ان سے ڈر ہے۔ تو والد نے کہا کوئی بات نہیں، میں آتا ہوں۔ حالانکہ اسرار کے گھر سے ان کے گھر میں ہارڈلی واکنگ ثنا جو معصوم بچی ہے 12-13 سالہ جو سمیرہ نامی خاتون کی چھوٹی بہن ہے وہاں موجود تھی، اس نے پیشگی اطلاع دی اپنے والد کو کہ خطرہ یہاں موجود ہے، لیکن باوجود اس کے کہ کوئی خاص نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس نے اپنے بیفور دا ٹائم اپنے والد کو بتایا کہ اس طرح یہ باہر کھڑے ہیں اور آپ گھر آ جائیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن والد نے ان کی کال کو سننے کے باوجود انہوں نے کہا میں آتا ہوں، لیکن وہ نہیں آئے۔ جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو ان کے ایک چاچا ہیں امتیاز جو کہ قطر میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو جو ان کی چاچی ہیں ان کو فون کیا کہ آپ دروازہ کھول دیں۔ وہ چاچی جو ہے اس نے دروازہ کھولا، اور ساتھ ہی ویڈیو کال پہ تھا جو ان کا شوہر ہے، جو سمیرہ کا شوہر ہے جو قتل وہ ان کے ساتھ آن لائن تھا، اور پھر جا کے ویڈیو کال پہ تھا، اور پھر جا کے اس نے وہاں پہ بتا دیا اور سارا کہ ان کے سامنے جو مرڈر ہوا وہ اس وقت آن لائن تھا، جو کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس نے اب چھوٹی بیٹی نے ہمیں ڈسکلوز کیا۔ جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو پھر انہوں نے یعنی یہ قتل ہونے کے جو مناظر ہیں لائیو ویڈیو کے ذریعے اس کا جو سمیرہ کا خاوند ہے وہ قطر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، وہ قطر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اور ان کو یہ بتا بھی رہا تھا کہ جو چھوٹی بیٹی نے ان کی جو بہن ہے ہمیں اس نے بتایا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی جو ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھو اس کو، تو پھر اس نے ان کو ہٹا کے تو اس کو ویڈیو کال پہ لائیو یہ انہوں نے مرڈر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم موقع پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے اسی وقت ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو سٹوری کو چینج کیا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ان نون آدمی جو ہیں وہاں پہ آ کے انہوں نے کسی نے مرڈر اس کیا سے بھی ہے۔ زیادہ افسوسناک بات ہے کہ آپ نے غیرت کے نام پر ایک جو ہے بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے بعد جو بزرگ ہے خاندان سارا ملوث ہے، اور انہوں نے جو فرضی کہانی رچائی ہے کہ باہر سے نامعلوم افراد آئے ہیں انہوں نے اس کو مرڈر کر دیا ہے، تو پھر کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کیا آپ نے سٹوری؟ انہوں نے تو یہ روایتی ایک طریقہ اپنایا کہ ٹھیک ہے ہم پولیس کو ٹریپ کریں گے کہ جو ایک دو بندے آئے ہیں اور ہمارے یہاں پہ گھر میں گھسے ہیں اور ہم اس کو مرڈر کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے وہاں پہ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے امپریشن جو تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے کہ ان کو یہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور ان کا جو والد ہے جو مقتولہ کا وہ ایک ڈرامہ کر رہا تھا کہ مجھے اٹیک ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں کچھ بتا نہیں رہا تھا، وہ بھی فرضی اٹیک تھا، وہ بھی فرضی اٹیک کسی قسم اپنا ڈاکٹر سے جب ہم چیک اپ کرا ہم نے کہا کسی قسم یہ نارمل ہے۔ تو جب ہم نے ساروں کو دیکھا تو ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کوئی انہوں نے فیک سٹوری بنائی ہے۔ تو پھر ہم نے ان کو دوبارہ جب انویسٹیگیٹ کیا تو ہم نے کہا کہ چھوٹی جو بیٹی ہے ان کی بہن ہے اس کو پروڈیوس کیا جائے۔ تو جب ہمارے اصرار کرنے پر ہم نے اس کو اعتماد میں لیا
تو اس کو پھر اس نے یہ سٹوری بتائی کہ ولید اور اسرار نے میری جو بہن کا مرڈر کیا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ ساری سٹوری کو جو ہے نا اس کا ڈراپ سین سمیرہ کی چھوٹی بہن معصوم 12-13 سالہ جو ثنا عزیز ہے وہ اس کمرے میں موجود تھی اور وہ یعنی شاید تھی، آپ نے اس سے سٹوری کا سراغ لگایا. یہ اس وقت وہ جو ہے وہ آئی وٹنس بھی ہے اور وہ اس وقت وہاں پہ موجود بھی تھی. اس کے سامنے یہ سارا یہ ڈرامہ کی انہوں نے جو رچانے کی بھی کوشش کی اور مرڈر بھی اس کے سامنے. اب سر یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ملزمان جو ہے یہ قتل کی سازش رچانے والے خاندان کے پورا گروہ جو ہے یہ کس طریقے سے قانون سے نہ بچ سکے اور ان کو جو ہے عدالت جو ہے وہ ظاہر ٹھوس شواہد کے بعد ہی سزا دے سکتی ہے. تو کیا آپ نے اس سلسلے میں کیا مدعی جو ہے وہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ اور یہ بتائیں کہ پہلے وہ اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرانا چاہتے تھے تاکہ وہ سٹوری کی بعد میں سیٹلمنٹ جو ہے قتل کی کر سکیں. ہاں جی، اسی طرح ہے کہ جو کہ ان کا یہ اپنا پلان میں شامل تھا، کیونکہ جب ہم نے اسرار کو اریسٹ کیا آج تو ہمیں یہ باقی جو سازشی گروپ تھا اس کا بعد میں ہمیں ڈسکلوز ہوا ہے کہ اس میں کون کون بندے جو ہیں شامل تھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ ان کا پلان یہ تھا کہ ہماری جو وارث ہیں، ہم چاچا ہیں، والد ہے، وہ مدعی بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا کسی سٹیج پہ ہم کمپرومائز کر کے اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. کیونکہ جب ہمیں یہ سٹوری پتہ چلی کہ یہ تو سارا انہوں نے اپنا خود رچایا ہوا ہے اور ایک انسانی جان انہوں نے لی ہے، اور پھر ہم نے اسٹیٹ جو ہے اس پہ اسٹیپ لیا ہے، اسٹیٹ اب مدعی ہے، اور انشاءاللہ ہم تمام ایویڈنس جو ہے اس کی کلیکٹ کر کے اور ان کو سزا دلوانے کی جو ہے ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. سزا دلوانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. لاسٹ میں یہ بتائیں جی، خاندانی پورا گروہ تھا جس نے سازش رچا کر غیرت کے نام پر جو ہے مرڈر کر دیا ہے ایک شادی شدہ خاتون جس کی معصوم بچی بھی ہے قطر میں، اس کو مرڈر کر دیا. کتنے تقریباً لوگ ہیں اس سازش میں شامل ہیں اور کون کون سے کردار، مطلب اس کے کون کون سے ریلیٹیو جو ہے اس قتل میں سازش میں شامل ہیں؟ اس قتل میں بیسیکلی سب سے پہلے تو اس کا شوہر جو قطر میں بیٹھا ہے، اس کا چاچا ایک امتیاز قطر میں بیٹھا ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد ادھر اس کے والد ہیں، اس کے 2 چاچا ہیں جہاں پہ شوکت، فیصل، وہ اس قتل میں شامل ہیں. اور جو کہ شوٹر ہیں جنہوں نے یہ اس کو قتل کیا ہے وہ ہیں ولید و اسرار. وہ بھی جو ہیں وہ ان کے کزن ہیں اور برادری کے ریلیٹیو ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داری ہے، جوائنٹ ان کے یہ رشتہ دار ہیں. اور پھر بیسیکلی یہ سارے اس میں انوالو میں اور انہوں نے پلان کر کے اس کو یہ مرڈر کیا ہے. غیرت کے نام پر اس طرح کی قتل کے ہوا کی ایک اور بیٹی کو واقعہ میں جو ہے غیرت کی بھین چڑھا دیا گیا. اس میں خاندان کے جتنے بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے سب کے نام پر ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور ڈی ایس پی سرکل ٹیکسلا ملک ارشاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تفتیش کے تقاضے پورے کریں گے تاکہ عدالت سے یہ گروہ جو ہے سازشی گروہ جس نے قتل کی سازش کی ہے اس کو سزا جو ہے وہ دلوائی جا سکے. جیو نیوز کا پروگرام جرم و سزا کے لیے پاکپتن سے میں ہوں مراد خان عاصم. تھانہ ملکہ ہنس کے علاقہ 75D میں بیوی نے آشا سے مل کر شوہر کو تشدد کر کے جان سے مار دیا. اس واقعہ کی تفصیلات کچھ اس طرح سے بتائی جاتی ہیں کہ مقتول 32 سالہ اشفاق نے جو 6 بچوں کا باپ تھا اپنی بیوی معراج بی بی کو ملزم عاصم سے ناجائز تعلقات استوار کرنے سے منع کیا تھا، جس پر ملزموں نے اسے راستے سے ہٹانے کا ارادہ کیا. ملزموں نے اشفاق کو کوئی زہریلی چیز پلا دی، بعد اسے تشدد کر کے اور گلا گھونٹ کر جان سے مار دیا. یہ واقعہ کوئی 18 دسمبر کی رات 1:30 بجے پیش آیا ہے. مقتول کا بھائی عبد الرزاق اور دیگر لوگ شور و گل سن کر ان کے گھر پہنچے تو اشفاق زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کے منہ سے پانی اور جھاگ نکل رہا تھا اور وہ موقع پر ہلاک ہو چکا تھا. پولیس نے اطلاع ملنے پر ملزمہ معراج بی بی کو فوری گرفتار کر لیا. پولیس سے اس واقعے کی مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. سر 75D میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا آشا سے مل کے. سر اس کی تفتیش کیا بنی اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا یہ تھانہ ملکہ ہنس کی جورسڈکشن میں پیش آیا ہے. یہ 18 دسمبر کی درمیانی شب وہاں ایک جو کمپلینٹنٹ ہے عبد الرزاق، اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کے بھائی کو اس کی بیوی اور اس کے ساتھ جو اس کا فرینڈ ہے محمد عاصم، اس نے مل کر قتل کر دیا ہے. پولیس فوراً پہنچی ہے موقع پہ، فورنزک کی ٹیموں کو کال کیا گیا، وہ بھی پہنچی ہیں
انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی وہاں سے، اور جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا، اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ شروع کر دی ہے۔ تو جو مین مرکزی ملزمہ تھی، جو مقتول کی بیوی تھی، اس کو ود آؤٹ اینی ڈیلے گرفتار کر لیا، اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے۔ قتل کی وجہ کیا بتائی گئی؟ جو مدعی تھا اس نے بھی وہی بتائی، اور جو ملزمہ تھی اس نے بھی وہی بتائی کہ یہ میرے عاصم کے ساتھ تعلقات تھے، تو جس کی وجہ سے میرا ہسبینڈ مجھے روکتا تھا، تو ہم دونوں نے مل کے اس کو قتل کیا۔ اچھا، تو ملزم پکڑے گئے ہیں سر؟ جی، جو مین مرکزی ملزمہ ہے وہ گرفتار ہے، اس کا جو ساتھی دوست ہے ملزم عاصم، وہ 7 جنوری تک عبوری ضمانت پہ ہے، وہ ایک اور مقدمے میں گرفتار ہے، تفتیش جاری ہے۔ سر آلہ قتل وغیرہ برآمد؟ جی بالکل، آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے، اور انہوں نے اقبال جرم بھی اس کی بیوی نے کر لیا۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ سنا ڈی پی او پاکپتن جاوید اقبال صدر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ تھانہ صدر فیصل آباد کے علاقہ میں یہ واقعہ تقریباً 3 ہفتے پہلے پیش آیا، جب دودھ فروش ناصر کی جانب سے ایک مقامی حویلی اور جہاں پر انہوں نے مویشی رکھے ہوئے تھے، مویشی فارم کے مالک کی جانب سے دودھ اس نے لیا، اور اس نے جب دودھ چیک کیا تو وہ ناقص اور ملاوٹی پایا گیا، جس پر اس نے اگلے ہی روز آگے سے دودھ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ اس واقعہ کا آغاز ہوا، جس پر ان کی جانب سے ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور دودھ فروش کو کہا گیا ناصر کو کہ وہ اس علاقے میں اب کسی سے بھی دودھ خریدنے نہ آئے، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح اس واقعے کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب ناصر اس علاقے میں گیا تو اس کا کزن دلبر بھی اس کے ساتھ تھا، اور ان پر فائرنگ کی گئی، اور دلبر جو ہے وہ 25 سالہ نوجوان اس واقعہ میں جاں بحق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ورثہ میرے ساتھ موجود ہیں، دلبر حسین کے بھائی موجود ہیں، ان کے کزن موجود ہیں، مقدمے کے مدعی ہیں۔ بتائیے گا کہ یہ ایک بظاہر ایک معمولی ایک بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں آتی وہ نہیں لے سکتا، تو اس میں کس طرح وجوہات کیا بنی؟ سر وجوہات کوئی بھی نہیں بنی، صرف ہم نے کہا کہ ہم دودھ نہیں لینا، دودھ ناقص ہے، تو وہ ناقص کی وجہ سے اس نے ہم پہ کتنا، ہم ادھر گئے ہیں، ہم تو ہم 3-4 نے کسی کے گھر پہ گئے، کسی کے ڈیرے پہ گئے۔ اچھا، ناصر نے دودھ لینا شروع کیا اسے کسی کی وساطت سے؟ کسی کی وساطت سے لیا، ان کے ہم پاس گئے ہیں کہ یہ ہم نے ان کا دودھ نہیں لینا، ان کا دودھ ناقص ہے، اور یہ ملاوٹ والا دودھ ہم نے نہیں لینا۔ یہ ان کو بھی بتا دیا تھا؟ ان کو بھی بتا دیا تھا، یہ پہلے ایک دن پہلے بتا دیا تھا۔ اس میں جب ہم ان کے ڈیرے سے واپس آ رہے تھے تو اس واپسی پر انہوں نے آگے اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی، جس پر اویس نے سیدھا فائر کھول دیا، اور اویس کے ساتھ دوسرے جو اس کا بھائی بھی تھا، بھائی بھی تھا، رفاقت بھی تھا، اور اس کا جو باپ تھا احمد یار عرف عامہ، وہ بھی تھا اس کے ساتھ۔ انہوں نے سیدھا فائر کھول دیا، جو کہ دلبر کے فائر سیدھا لگے۔ پھر ہم اس کو پرائیویٹ گاڑی میں ہاسپٹل لے گئے، اس میں اس کی زخمیوں کی تعداد نہ تو پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سر اچھا، جب آپ لوگوں کو پر یہ فائرنگ کی گئی ہے ان پر، تو اب کہاں سے آ رہے تھے اور انہوں نے جہاں پہ ان پر حملہ کیا؟ جی، ہم یہ بائی پاس جو روڈ ہے نا، جو خانوانے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس روڈ پہ روڈ کے اوپر تھے، روڈ کے اوپر انہوں نے ہم اپنے گھر پہ واپس آ رہے تھے، وہ روڈ کے اوپر انہوں نے ہمیں روک کر سیدھا فائر کھول دیا۔ اچھا، آپ نے جب دودھ خریدنا ان سے منع کر دیا کہ نہیں لینا، اس کے بعد ان کا رد عمل پہلے کیا آیا، اور بعد میں پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا علاقہ کون سا ہے جہاں پر انہوں نے آنے سے منع کیا؟ پہلے ان کا رد عمل یہ تھا، انہوں نے پہلے فون کیا ناصر کو، بھائی میرے کو، ان کو دھمکی لگائی، تم نے مکوانے آنا دودھ تم ہم نہیں ادھر سے اٹھانے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم دوسرے جنہوں نے ہمیں دودھ جس سے وساطت سے لیا تھا، ان کے پاس گئے، تو اس کی واپسی پر انہوں نے آگے شکایت لے کے گئے کہ یہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کی وساطت سے ہم واپس آ رہے تھے، روڈ کے اوپر انہوں نے ہمیں فائر کھول دیے آگے۔ یہ تینوں، باپ بھی تھا ان کا، 2 بیٹے بھی تھے اس کے۔ اچھا، اب اس کیس میں کارروائی کیا ہوئی ہے؟ بھائی موجود ہیں، کوئی ملزم پکڑا گیا ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا آپ مطالبہ رکھتے ہیں؟ جی سر، ہمارے ایک ملزم گرفتار ہو گیا ہے، تو دو کو انہوں نے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پکڑے جائیں گے، تو ہمیں تو تب بھی سکون ملے گا جب اس کو سزائے موت ہو یا قانونی کارروائی، جو ہم اسی لیے
कोशिश कर रहे हैं। इसमें सर अवैस क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता भी है, जिसमें एक 13,337 हड्डी तोड़ी इसने, 13,65 भी है, ये 392 भी है इस पे। 2021 के हमने इसका रिकॉर्ड निकाला और ये रिकॉर्ड याफ्ता भी है। जो इसका वालिद है, इसने पीछे भी 302 की हुई है अपने गांव में, जो पिछले तांदले वाला में, उसमें ये ज़मानत पे या बरी, ये हमें अभी कंफर्म नहीं है, की हुई है इसने, इसके वालिद साहब ने। अच्छा, एक मुलज़िम पकड़ा गया, इसका मतलब पुलिस आपके साथ तावन कर रही है? जी, पुलिस फ़िलहाल तो तावन करी है, आगे का पता नहीं है क्या पुलिस करती है। जी, जो वर्षा हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने इसमें एक मुलज़िम को पकड़ लिया है, जबकि 2 मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और फ़िलहाल जो है पुलिस के तावन से ये मुतमिन नज़र आते हैं और ताहम जो है वो ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर पुलिस की एफर्ट्स क्या हैं, बाकी 2 मुलज़मान अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, इस हवाले से मज़ीद जो है वो पुलिस से बात करते हैं। मिलावटी दूध ना लेने पर नौजवान के कत्ल के इस वाक़या में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और इनकी तफ्तीश में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, मुलज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से इनकी कोशिशें क्या हो रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ SHO थाना सदर अली साहब मौजूद हैं। सर, ये वाक़या एक मामूली एक वाक़या था, अदम बर्दाश्त का एक सोसाइटी के अदम बर्दाश्त को ज़ाहिर करता है कि दूध ना लेने का मामला शुरू हुआ, तो आपकी तहकीकात क्या कहती हैं, वाक़या किस तरह हुआ शुरू? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली SHO थाना सदर फैसलाबाद। ये 18 दिसंबर को हमें दोपहर के वक्त कॉल मसूल होती है कि 2 पार्टी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो रहा है और फायरिंग का तबादला हो रहा है। जैसे ही फौरी तौर पर रवाना हो के हम जाए मुतज़क्करा पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा मज़रूब है और मज़रूबी हालत में उसको फौरी तौर पे जो है ना रेस्क्यू करके तो शिफ्ट किया जाता है सिविल हॉस्पिटल और बाद अलाइड हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाके जब इस मामले को टेकअप किया है और चेक किया है तो मज़रूब जो है ना वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, उसकी ब्लड वगैरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसका ऑपरेशन वगैरह किया है और अल्टीमेटली आपको बाद में पता चला है उसकी डेथ हो गई है। अब आ जाए दूसरी पार्टी की तरफ, तो दूसरी पार्टी का जो अहमद नामी एक मुलज़म नामज़द FIR भी है, यानी ये 2 बेटों और एक बाप के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है। वो जो वालिद है उसका एक बाजू फ्रैक्चर है, वो भी बाद जो है ना वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल एडमिट रहा है। तो इसमें मामला ये हुआ है कि पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी से दूध लेती थी और दूध लेते लेते उसमें कोई शिकायत आई कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या ये वो। जब वो इसका इल्ज़ाम देने गए हैं उनको या लामा देने गए हैं तो दूसरी पार्टी ने जो है ना मकतूल जो दिलबर हुसैन पार्टी है वो इनसे दूध खरीदते थे, उनसे रफ़ाकत और अवैस वगैरह से, और इनकी कोई फार्म है मवेशियों का? हाँ जी, इन्होंने उधर इनका फार्म नहीं है बल्कि जो मुलज़मान पार्टी हैं उनका फार्म है, और ये बेसिकली लड़ाई भी जो है ना उसी जगह के सराउंडिंग में हुई है। जब इन्होंने कहा कि आपका दूध ठीक नहीं है, उन्होंने कहा हमारा दूध की तो आज तक कोई शिकायत ही नहीं है। हाँ, बजाय आप पेमेंट टाइमली देने के आप ये लामा देने आ गए, इसी वजह से जो है ना वो लड़ाई शुरू हो गई। दूध लेने से इनकार किया, उससे बात शुरू हो गई। अच्छा, फिर फर्दर क्या सारा इसमें वाक़या पेश है? कोई नहीं, इसको टेक्निकली देखा गया है और आपको पता है देहात में CCTV फुटेज वगैरह का जो है वो कम मिलती है, लेकिन फिर भी जो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए एक जो मुलज़म है अवैस उसको अरेस्ट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो रिकवर्ड है, और जो बाकी 2 मुलज़मान हैं, एक जो ऑलरेडी मज़रूब है उसकी और उसके बेटे की गिरफ़्तारी का तर्क जारी है। अच्छा, इसमें जो दिलबर हुसैन है वो भी दूध का काम करता था या नासिर काम करता था उसके साथ ये गया है तो वो उसको फायरिंग का शिकार हुआ है? हाँ जी, ये उनसे चूँकि दूध लेता था और अभी ये लामा देने गया है, जबकि मुलज़म पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारे ये पैसे देने के बजाय ये उल्टा हमें कह रहे थे आपके दूध में फ़ाल्ट है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। मज़ीद ये तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह इसमें जो है ना मेरिट पे देख रहे हैं, तमाम लकुनास को देख के तो कार्रवाई एज़ पर लॉ प्रोसीड की जाएगी। 2 मुलज़मान की गिरफ़्तारी बाकी है? हाँ जी, वो भी इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है ना उसको अरेस्ट कर लेंगे इसी हफ्ते के अंदर। पुलिस ने एक मुलज़म अवैस को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि दूसरे 2 मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, और इनका ये पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इस केस में तफ्तीश मुकम्मल करके जो मेरिट पर चालान मुरतब किया जाएगा ताकि जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिल सके। जी, नसीराबाद से मैं हूं आबिद बलोच और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। कहते हैं कि अमन के बगैर कोई भी इलाका तरक्की और खुशहाली नहीं कर सकता, क्योंकि अमन की माशरे में तरक्की और खुशहाली के लिए अहम कामयाबी की सीढ़ी होती है।
नसीराबाद में गुज़िश्ता एक माह से बदअमनी की बढ़ती हुई सूरत हाल ने न सिर्फ शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है बल्कि हर ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और नसीराबाद में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ अमन दो नसीराबाद तहरीक की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि मुख्तलिफ शहरों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। नसीराबाद डिवीज़न में अमन अमान की बख्तूश सूरत हाल के मुतालिक अमन दो नसीराबाद तहरीक के शुरका और मुताल्लिका पुलिस अफसरान से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमन की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, बिगड़ी हुई है। यहाँ आए रोज़ ताजरों पर हमला, उनकी रकम लूटी जाती है और मोटरसाइकिल लूटे जाते हैं। घरों में घुसकर जो है 10-10, 8-8 बंदे कलाशन के बंदूक के जोर से घर वालों की यरगमाल बनाकर जो है नकदी रकम, मोबाइल, जेवरात सबको ले जाते हैं और लोग बेचारे अपने रकम बचाने के लिए कभी वो कत्ल भी हो जाते हैं। यहाँ 3, 4, 5 ताजरान जो है वो कत्ल भी हुए, लेकिन आज तक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन डकैतों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो इंतहाई यहाँ की सूरत हाल जो है वो अमन का खासकर ख़राब है। हम IG से, DIG से जितने भी जिम्मेदार इस महकमे अमन अमान के हैं सबसे अपील करते हैं, खुदारा ये जो डिवीज़न हेड क्वार्टर है और ये हमारे इलाके का अहम तरीन इलाका है, इसके अंदर अमन की बहाली के लिए, दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए, चोरों को, डकैतों को, उनके सरपरस्तों को सबको गिरफ्तार किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ अमन दो नसीराबाद के चेयरमैन मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि नसीराबाद में अमन अमान क्या सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीराबाद में इस वक्त अमन अमान की बदतर सूरत हाल है। यहाँ न ताजिर महफूज है, न मालेदार महफूज है, न तालिब इल्म महफूज है, न ज़मींदार महफूज है, न काश्तकार महफूज है, कोई महफूज नहीं है। आए रोज़ यहाँ डकैती के वाक़यात हो रहे हैं, मोबाइल छीने जाते हैं, मोटरसाइकिल छीने जाते हैं, घरों में दर्जनों के हिसाब से डाकू दाखिल होकर घरों को लूटते हैं। हमारे शहरें गैर महफूज हैं, मुसाफिरों को वहाँ रोडों पे चैन लगाकर मुसाफिरों को लूटा जा रहा है। लेकिन इन तमाम के बावजूद जिसका काम अमन कायम करना है वो उन पर कोई असर नहीं हो रहा है इस बात का। और हमने अमन दो नसीराबाद को तहरीक का आगाज़ भी इसलिए किया है कि यहाँ के लोगों को जो इंतहाई बेरहमाना निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के जो हमारे मुक़्तदरा है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। और फिर हमारी हुकूमत है यार, हुकूमत के जो अफराद हैं वो अपने मनपसंद लोगों को यहाँ आकर मुख्तलिफ पोस्टों पे लगाए हुए हैं। वो सिर्फ एक आदमी की बात सुनते हैं और 6 लाख नसीराबाद के आवाम जो मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, आए रोज़ इनके साथ तो लूटमार होता है, उनसे कोई पूछता नहीं, उनकी बात कोई करता ही नहीं। सबसे पहले मैं जियो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया दोस्तों का। दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि नसीराबाद में अमन अमान के हवाले से बिल्कुल गंभीर हो चुका है, तो मैं IG बलूचिस्तान और DIG नसीराबाद से ये मुतालबा करता चलूँ कि नसीराबाद के हालात आया रोज़ हमारे मुलाजिमीन के मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं, हमारे ताजिर बरादरी को शहीद किए जा रहे हैं और आया रोज़ घरों में घुस के डकैतियाँ की जा रही हैं। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और बाला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा डेरा मुराद जमाली के अवाम पे, डेरा मुराद जमाली के ताजिरों पे, डेरा मुराद जमाली के ट्रांसपोर्टों को जो आया रोज़ छीना जाता है उनकी रोकथाम की जाए। तो मेरी ये गुजारिश होगी मीडिया के तवज्जुह से बाला हुकाम इंशाल्लाह ताला एक्शन लेगी। नसीराबाद अमन का गहवारा था और हमेशा वहाँ पे अमन रहा है, लेकिन कुछ अरसे से नसीराबाद का बिल्कुल अमन ख़राब हो गया है। मैं इंतज़ामिया से और आला इदारों से यही गुजारिश करूँगा कि नसीराबाद का अमन दोबारा वापस लौटाया जाए और जितने भी तुजार हैं उनको हिफाजत दी जाए और जितने भी आम आवाम हैं जिनकी जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, आला अहदेदार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपना फरीज़ा अंजाम दें और उनको हिफाजत दें ताकि वो सुकून से अपना कारोबार कर सके और सुकून से अपने घरों की तरफ रह सके और सुकून से अपने घरों में आराम कर सके। पुलिस रोकथाम करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। आए रोज़ कल हमारे पड़ोस में एक वाक़या हुआ जिसमें एक बाइक छीनी गई और बिल्कुल हमने प्रोटेस्ट किया कि मेन बाज़ार शारें बंद की, लेकिन रोकथाम कोई नज़र नहीं आ रही है। और पुलिस से गुजारिश करते हैं
कि इस इकदाम को स्नैचिंग वगैरह या बाइक छीनने के जो ये खामियां नज़र आ रही हैं इनको कम से कम किए जाए। नसीराबाद में बढ़ती हुई चोरी, बदअमनी, डकैती की वारदातें और अगवाकारी की वारदातों के खिलाफ आज नसीराबाद के शहरी ताजर, सियासी पार्टियां सारों का मुतालबा एक ही है कि नसीराबाद को अमन दो। वो एसपी नसीराबाद के खिलाफ कि एसपी नसीराबाद को हटाओ और नसीराबाद को बचाओ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे शरीक हुए हैं। और गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल डकैती की वारदातें हुई। 2 ताजरों को बेदर्दी से यहाँ पे कत्ल किया गया, उनसे लाखों रुपए छीने गए और घरों के डकैतियाँ हुई हैं। उन घरों में मुसल्लह अफराद जो वहाँ पे आए घुसे, 10-10 बंदे मुसल्लह सूरत में घरों में घुसकर लाखों रुपए डकैती करते हैं। तो आज हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही था कि नसीराबाद को अमन दो। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूँ राना कामरान यूनुस, जियो न्यूज़ मरीद के। हम मकतूल सरफराज मिसी के घर में खड़े हैं जिसको 24 तारीख को दिन दिहाड़े घर की छत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो ईद की तैयारियों में अपने बहन भाइयों के साथ मसरूफ़ था और उसको कत्ल कर दिया गया। इसके लवाहिकीन का क्या कहना है, उनके वर्सा का क्या कहना है इस कत्ल के बारे में, उनको अब तक इंसाफ मिला है, उनके कातिल गिरफ़्तार हुए हैं कि नहीं हुए, आइए जानते हैं उनकी वालदा से जो कि मदइया है। जी आप वालदा हैं उनकी सरफराज की? हाँ जी। तो क्या वाक़या पेश आया इस कत्ल का? भाई लड़ पे सी ते भाई पर छत वल गया छेड़ते उन्हें आखे तू गाल क्यों कड्डी है, वो छेती नान क्यों नहीं, उन्हें आखे गोली मार दो, ने गोली मार दी है। किसने कहा गोली मार दो? सरफराज ने क्या गोली मार दो, उन्हें आखे तेन गोली उन्हें आखे मार ही दवो मैनू। अच्छा, किसने गोली उसको फायर मारा? फैसल मंजारे ने। उसको घर में, ये उस वक्त घर की छत पर मौजूद था? हाँ जी। क्या कर रहा था? आपस ही लड़न डे सी। अच्छा, ईद की तैयारी में मशगूल था वो? हाँ जी। सुबह ईद थी, क्रिसमस का दिन था। ईद सी, ईद कोई नहीं मनाई, यह कम हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? असी यही सन फैसला चाहिए नवाज मरियम ताकर। अच्छा, ये उनकी वालदा थी जो वो इस वक्त भी घबराहट का शिकार है, उसे सही तरह वो सदमे में है। अब हम उनकी बहन से बात करते हैं जो वक़ूए के रोज़ मौजूद थी। तो उसकी बहन, आप वक़ूए के रोज़ मौजूद थी जहाँ? हाँ जी भाई। कि क्या हुआ था? ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੈਰਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, आप पर भी फायर किया? हाँ जी, दूसरा मेरे ते कीता। फिर मेरा भाई मेरे पैरों च आ गया, मेरे को संभाला नहीं गया। 20 मिनट ऊंझ ही उत्ते पिया रहा। गली महल्ले च कोई भी नसी आया। अब आप क्या चाहते हैं बेटा? इंसाफ चाहिए भाई सानू। किससे इंसाफ का मुतालबा करते हैं? मरियम नवाज को। ये उनकी बहन थी जो मौका पर मौजूद थी उस वक्त। तो उसने कहा कि मेरे सामने ही मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। हम ईद की तैयारी में मशगूल थे। सुबह हमारी क्रिसमस का दिन था, खुशी का दिन था जो मातम में बदल गया। तो इस वक्त उसकी बेवा जो 3 बच्चों की माँ है उससे बात करते हैं। जी, आप मकतूल की बेवी हैं? जी। तो क्या वाक़या पेश आया और अब क्या चाहते हैं? आपको इंसाफ किससे तवक्का करते हैं आप इंसाफ की? हम मरियम नवाज से कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। कितने अपना ये बच्चे हैं, ये उसकी शॉपिंग के लिए उसने कुछ कपड़े लाए हुए थे? जी। तो फिर क्या बना? कुछ भी नहीं, मैं अपने ससुराल पेके गई हुई थी तो ये मुझे कह रहा था आज के दिन छुट्टी कर लो। मैंने बोला नहीं, ईद आ रही, ईद के कपड़े लेने जाना बच्चों के। तो कहने लगे चलो ठीक है, आप जाए घर से। तो वापसी जब मैं आ रही थी तो मुझे घर में मैं अपने पेके गई से तो उन्होंने फिर क्या रस्ते च मैनू कि फ़ोन चलेगा कि वाह घर वापस आ जा। मैं उस टाइम वापस आ गई है घर। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती कि मेरे बच्चों का तो इंसाफ होना चाहिए, मरियम नवाज तक पहुँचनी चाहिए आवाज़ साड़ी। जी, ये उनकी मिसेस थी मकतूल सरफराज की। वो ये कह रही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और उसकी बड़ी बहन है जो वो भी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं इस कत्ल के बारे में। जी, आप बताइए कि मकतूल सरफराज को किस बात पर कत्ल किया गया?
भाई मैं तो यही बोलूँगी कि ये देखिए अब जिसके साथ ये सब कुछ हो वो बेहतर जानता है। हमने ना कभी देखा है ऐसा, लाहौल जालते हैं, अब वो कभी भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता। देखिए कि खुशियों का दिन था और हम लोग इनकी बातें सुन सुन के जी हाँ जी, और हमें ये जवाब मिला है। हम इसमें इधर रहते हैं पाकिस्तान में, तो ये समझते हैं कि ये इन लोगों का कुछ नहीं है, लेकिन आप देखें कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों ऐसे करने पे क्या होगा। अब सब कुछ हो सकता है लेकिन हमारा भाई वापस नहीं आ सकता। ये जो नबीन है ये अब कह रहे हैं हनिया जो लड़का है अब वो घर बेच के चला गया है इधर से। मैं मरियम नवाज़ से अपील करती हूँ कि मरियम नवाज़, मैं माजरत के साथ ये बात कर रही हूँ कि आप तो कह रही है कि सब लोगों ने धूमधाम से ईद मनाई, आपको पता नहीं है कि इधर क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये हम आपसे कहते हैं, हमें को देखें कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं। अब ये बात है कि बड़ा दिन जब भी आएगा ना तो हमारे सामने यही सारा मसला आएगा कि हमारे साथ ये हुआ है, हम कभी नहीं इसको भूल सकते। और मरियम नवाज़ से अपील है कि ये देखें, अब बच्चे देखें, ये अब वो हमें कह रहे हैं कि हमें ये दे देंगे, वो हमने अपने भाई को बेचना नहीं है। अब इंसाफ हमें मरियम नवाज़ से चाहिए कि मरियम नवाज़ इंसाफ करे, हमारी आवाज़ को सुने। मकतूल सरफराज मिसी की बहना का कहना है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं जब इस घर में इंटर हुआ तो मैंने देखा कि बाहर फ्लैक्स लगी हुई है जिस पे लिखा हुआ है मरियम नवाज़ हमें इंसाफ दो। वो जगह है जहां सरफराज क्रिसमस की तैयारी में मसरूफ़ था अपनी फैमिली के साथ, और ये इस जगह पर वक़ूआ हुआ है। ये जहां खड़ा था, ये दो भाई आपस में गुर्बत की वजह से एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो तीसरा फरीक जो है वो अपना मुलज़म फैसल, उसने ये सामने घर जो बताया जाता है, ये सामने मतराजा है, यहाँ इस फैसल का आना जाना था, और इस घर में आना जाने की वजह से उसने बिला वजह नाहक कत्ल कर दिया अपना मकतूल सरफराज को। तो ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये इधर खड़ा था और उधर से फायर उसके मुंह पर लगा। इस वक्त हम थाना सिटी मरीदके में मौजूद हैं। SHO थाना सिटी अफजल डिल्लू ने इन कैमरा मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि मकतूल सरफराज मिसी के नामजद 2 मुलज़मान में से एक मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है और दूसरे मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है, वो भी इंशाअल्लाह जल्द कानून की गिरफ्त में होगा।